हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं। आप कैसे हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, हम लोगों को बहुत दुख है। किस बात का? बगिया काल के चले जाबे। बगिया मतलब मेरी बहन, इसकी मौसी। তোমার কে হয়? কে হয় বলো? দুঃখ হচ্ছে। কোথায় কোথায় কষ্ট হচ্ছে একটু বলে দাও। ও, বুকে কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, কাঁদবে তুমি? বগিয়া চলে গেলে কাঁদবে? কি করে কাঁদবে? কেন কাঁদবে? কি করে কাঁদবে বলে দাও। কাঁদবি? তাহলে বগিয়াকে বলে দাও, বগিয়া আই মিস ইউ। তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসবে তো? জিজ্ঞেস কর বগিয়াকে। চলে আসবে।